Yekosui ho na Ghana Education Service den krata abeto abonten na womode aresimu ama chechefo ise enye se womato majeje womodwene womo ho womo yiedie no womasetene mu no womani wo ho pa na woguso de hyehyɛ gu akwanso a obibia de wo se esefata no eyakatua fam no womo behwe no mode ho dwuma. Ghana Education Service one more ediama ne baba betudwa wo kyeremu edia akyerɛkyerɛfo a wɔn mo hyɛ wɔn adwuma ase ɛbɔbɔsome wɔ afimpeno na aduonu wɔnan ne emu no wɔn mo enkan ho no sɛ wɔn mo kan hyehyɛ mpanyinfo edigu akwan mu ɛde bu adesua nsɛm san so na wɔn mo asetena mu ɛho hia wɔn mo pa ɛda wɔn mo akoma ɛso ɔde sansi mi nyina betudwa wɔ abra akyerɛkyerɛfo ne bi ɛbɔ mpɛmpɛ ɛwɔ wɔn mo headquarters ɛdwoada dwombɔsome da na tɔso aduonu emiɛnsa wɔ afimpeno na aduonu wɔnum ne emu na Ghana Education Service mpanyinfo ekyire mu sɛ ɛhɔ awodo yi a akyerɛkyerɛfo na ɛde to dwa ya na wɔn ɛkyerɛ sɛ wɔn staff IDs besi saa mmerɛ nyade a wɔn sa kasa so ɛna wɔn akatwie bi nso so akamu a ɛnyade sɛ wɔn nsa aka no nyinaa ne yade a mpanyinfo ate na so pɛmu na nso so wɔn ɛsra akyerɛkyerɛfo yi sɛ wɔn betumi anya abotere ɛde ama wɔn mo no mato wɔn nnwumadie so esan sɛ wɔn ne asɔyɛ ɛhwɛ adesua nsɛm so ɛna asɔyɛ a ɛhwɛ ɔman Ghana sikasɛm so eguso ɛtoto nneɛma ɛyie sɛ de bɛyɛ a ɛhaw yi a wɔn mo bobɔ so ne nyinaa no obetumi asɔ ano ebiem wɔn menkan ho no sɛ Ghana Education Service eguso ekura wɔn mo dwumadie emu ɛno ntom behwɛ sɛ bibia no bɛdeda na akwa mu ɛsɛ bia nkɔso na wɔn dwumadie nyinaa no ɛno nso so ɛbɛyɛ fɛnkyɛm wɔde wɔn nsɛm ɛbɛ wiye no wɔde Ghana adehye nyinaa ase ɛna akyerɛkyerɛfo nyinaa ase sɛ wɔn mo ate wɔn mo ase na mbɛkɔ so ekura wɔn mo adwuma mu na de wɔsɔ mo yɛ de bɔ akyerɛkyerɛfo ho ban no wɔn mo ayɛ saa wɔn krata wɔde bɛto dwa no na wɔn mo kasamafoɔ ɛna na ne nsa ɛhyɛ aseɛ